Hello mga amigo o mga amiga. Meron na naman akong kwento. Aduna na po na ko istorya. Istoryang katawanan, makatagbaw, makalipay, makawagtang sa kalaay. Atol sa unang adlaw sa pagbukas sa premierong Yambagan Festival o sa mga programa ang giandam sa LGU o LCR, ang kumbiti sa Yambagan, ang kanhi na andan nga kasalan ng bayan. Bisan pa nga sa matag tuig adunay kasalan ng bayan, pero karong tuiga niabot lang gihapon og 50 kaparisan. Sama sa naandan adunay pipila nga bungga ang porma, pareha aning isa. O di ba? Murag padulong mo apil og tawag sa tanghalan og sesyon sa sangguniang bayan. Pila ra istorya gisunda na dayon ang seremonya sa officiating official nga si Mayor Corvera. Tungod kay iyang birthday, ang bayad sa kasal, iyang gilibre. Kasagaran sa kasal, paghuman sa seremonya, musunod na dayon ang gikahinaman nga kissing scene. Aron daw kuno mabibo, ang pinakadugay maghalok, adunay premyo. O tan-awa si nanay o tatay, tungod kay daghang maritis ang nagtanaw, gibati og kaulaw. Tanawa, wa nanon kaayo kapurma. Pero paminaw ko, murag nalimtan siguro ang ilang mga postiso, kaya ang ilang duha ka baba, siradong sirado. Kinsa ka ang makadawat sa premyo? Kini ba kahang nagpiyong-piyong na kay giganahan? O kaha, kining murag nangitan kahigdaan. Ang uban niya nagtanaw, nagpanlagok sa laway. Wak pa daw sila kasuway, og halok nga simi romansahay. Pagkagabi ni samot ka aligre, tungod kay launching sa Yambagan Festival, si Mayor Corvera nag-hire og sikat nga mga artista. Unang nag-perform ang artistang nagsigilang yun og utong nga si Elaine Duran. Gisundan kini ni Patrick Quiros, Eric Santos, og si Jericho Rosales. Basta lagi ang mga dalagang batanon, tungod sa ilang ambak-ambak, dawang ilang panty, halos nagyud matagak. Sa ikadawahang adlaw, ni samot ang lingaw. Tulo ka tribo sa San Luis, ang Manubo, Banwaon ug Talaandig. Atol silang Indigenous Peoples Day, adunay kulturanhong dula nga sa tribo naghatag og kabibo. O tan-awa si Inday, halos mahubo na gyud ang iyang bisti sa dulang sidaga migdiya takamutihan. Nga kini nga pinulungan, wa gyud ko'y nasabtan. Mao daw kuno ni sa Cebuano nga Maria Winto Town. O tan-awa si ate, tungod kay pinasagdan sa kusina na shirt ang pisi sa hawak niya. Aduna pa'y tornilyo og buo nga si Noel Barrete, wala kaagwanta sa buo ni apil og arangkada. O di ba? Haskang daoga. Pero matod pa sa akong amigo nga si Michael Gatillo, nagsalig daw kuluko kay ang akong kalaban bago pa na tao. Lakip sa mga kalihukan atol sa Yambagan, ang Sikan Mayor Corvera's Basketball Tournament gituyo kini sa LGU isip pagpangandam sa San Luis sa umaabot nga Governor's Cup. Pero atol sa opening day, tungod kay gusto ang Municipal Sports Coordinator, ang akong amigo nga si Dudoy Daligdig ug Kabipo, ang matag team adunay muse nga guwapa nga ilang giparampa. Maoy hinungdan ang akong mga amigong biliyag ko, arang kabibo. Ang ilang mga mata nakatutok sa mga muse nga sina og paa. Nakapabor lang mo kay wala ang inyong mga asawa. Kaysa ako rabang nasayran, membro ba daw mo sa takusa kung takot sa asawa. Pagkagabi ni samot ka aligre,
Kayang idol sa San Luis na si Alex Gonzaga sa performance nagpabungga. Pinagbawalan noon. Pero, lumandi pa rin ako. Amphitheater sa San Luis sa mga tao haskang punoa. Bilib ko sa San Luis, basta adunay kalihukan, hilabi na og yambagan, gi-assign nga tiglimpyo, haptik kaayo, alas 5 pa sa kadlawon, nang hinlo na sa mga kadalanan, punit sa mga basura dito, og silhig sa kalsada ang uban. Pero aduna ako na-discovery, tungod siguro sa kahubog, wa na in taon kahum, sa amphitheater na lang, mipahuway. Scene of the crime, operative. Ni apay isa, siguro nagtuyok na ang iyang pananaw. Iya na lang gipaabot o ganos amulabay ang iyahang balay. Tungod kay wala nakaagwanta sa kalipong, miligdas na lang sa yuta nga way hapin. Ipikto sa tanduay silik nga isa kasako ang basyo. Pag-abot sa Farmer's Day, misamot kaligri, mga padula sa mago, sa mga mag-uuma naghatag og kabibo, sa manalang, sa dumol sa kres, nga kung masipyat kag lukso, sigurado kang mayabo. Pero naglibog ko ni tatay, kayang uban nga nagtanaw, nagduro na og hugyaw, pero siya, daw suwalay nakita. Okay lang si Admin Jen Bascon, kay aron daw kuno makita niya ang tanan nga contestants sa stage may patong nakabidyo pa ang iyang cellphone. Taliwala sa kabibo sa mga tao, pero si Mago Cesar Borgios grabe man kaseryoso. Unsa kaha ang iyang gihuna-huna, pero sa akong paminaw muraog kauliuna ni kay magpatuna pa sa iyang kabaw. Alang sa balitang inato sa Yambagan Festival, kini si Noel Parrete.